مع أخبار الشعب. من أنا je suis ce que je suis يعني أنا امرأة فهمتي بكل ما في ذلك. بحال الأب يمكن كذلك يقول أنا أب وأنا زوج وأنا يعني أخ أو غير ذلك. الأم كذلك والمرأة كذلك هي أم وهي زوجة وهي كذلك إنسان اللي كتعمل عندها طموحات وعندها تطلعات وواجبها كأم ما كيمكنش يشكل أبدا عرقلة أمام أنها تشق الطريق ديالها في تناغم ماشي ضد. المشكل هو أنه حذري أن نعتبر بأنه إيجاد المكانة الملائمة للمرأة وهذا الشيء اللي مع الأسف كيؤدي لهذه المشاكل اللي تكلمت عليها راه ما كيتمش ضد الراجل، راه كيتم في واحد النبرة اللي هي أن المجتمع اللي يمكن يتقدم ويفوز هو المجتمع اللي فيه تكامل. وبقدر ما لاحظتوا بأن الأمم المتقدمة جدا عبر العالم هي اللي فيها المكانة ديال النساء تصل إلى أكبر درجة ممكنة من المساواة. فكر في البداية قلت لكم c'est une ligne de démarcation. الخط ديال الانفصال أو ديال الفصل بين المجتمع التقليدي وبين المجتمع المتحرر هو هذا بالضبط الفكر اللي كيجعل أن المرأة طرف أساسي في بناء الحاضر. طالما أن ما كاينش هذا الشيء ما غنوصلوش. بالطبع هذا الشيء كيمكن نقولوا خاص الفكر ديال الرجل اللي يتغير وخاص الفكر ديال المجتمع يتغير وخاص التقاليد تتغير، ولكن سمحوا لي نقول لكم خاص كذلك الفكر ديال النساء يتغير في مجتمع تقليدي بحال المجتمع المغربي، بمعنى اننا ما تكونوش خاضعات انتم بنفسكم للتربيه التقليديه اللي مع انه حنا مغاربه وحنا وانتم مغربيات، بمعنى ان هذا الشيء كيعني فبالغ حنا غنجيو غنقولوا لهم دابا حنا في المغرب ان لما كتجي كتبغي تمشي بسرعه اكثر من اللازم ما تدخلش في الحياه. ذلك النضال هو تدرج. هذا شوز ما غنمروش من المجتمع المغربي الى مجتمع احدث المجتمعات اللي كاينين في العالم بجرة قلم، لكن في نفس الوقت ما نستعملوش هذه المساله بنظره محافظه. كاين اللي كيجي كيقول لك هذا الكلام باش يحاول يحافظ على الوضع كما هو فين باغي. سعيد بهذا اللقاء اللي حقيقه شفتوا الصيغه ديالو شويه متفرده شويه مفتوحه هكذا على تجارب نسائيه يمكن نعتبروا انها تجارب مختلفه. هناك المراه العامله في القطاع الفلاحي او في القطاع الصناعي، هناك الطالبه، هناك المحضره للدكتوراه، هناك من اقتحم على المقاوله، هناك من يعد من ضمن المؤثرات الاجتماعيه في الشبكات الاجتماعيه. هناك تجارب حقيقيه اللي كتدل بان المراه اليوم في واحد الطفره في صراع من أجل أن تقتحم الفضاء العام وأن تكون لها المكانة التي تستحقها. بغينا في حزب التقدم الاشتراكية احنا كرسنا توجهنا السياسي ومشروعنا المجتمعي على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. بغينا نبينوا هذه التجارب ونشوفوا شنو هي الخطوات والمكتسبات اللي حققناها، ولكن شنو هي كذلك النقائص والسلبيات اللي باقي كتعترض المساواة الحقيقية الكاملة بين الرجل والمرأة، باش في نفس الوقت تكون جزء من المعركة الشاملة اللي كيخوضها شعبنا من أجل مجتمع ديمقراطي. Mais par contre, j'ai une question dédiée à Monsieur le Ministre par rapport à ce que vous avez cité, ce qui est métier d'influenceuse. Je pratique ça aussi. Et donc, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, vous, en tant qu'homme d'État, en tant que ministre, comment est-ce que le gouvernement peut, je dirais, poser des critères, des conditions à ces influenceuses ou à toute personne qui veut devenir influenceuse afin d'arrêter de publier, de diffuser tout et n'importe quoi, protéger nos enfants, les adolescents, etc. Comment aussi est-ce qu'on peut sensibiliser ces gens pour que tout soit déclaré à l'État ?
Et par voie de conséquence, comment est-ce que ces gens peuvent être protégés? Donc l'État doit d'abord approuver que c'est un métier. C'est vrai que c'est un nouveau métier, mais il existe et ça marche très très bien. Et comment est-ce qu'on peut leur donner leurs droits, des avantages éventuellement, assurance, NSS, etc. Merci beaucoup. Je vais commencer en français, je vais repasser à l'arabe parce que des amis me faïda, comme on dit, parce que كيضل عندنا جمهور ما نقدرش غير يقولوا لنا عربوا فلذلك ce n'est absolument pas adressé à vous parce qu'il se trouve qu'احنا في بلد اللي فيه les deux langues. مجالات متعدده وفرحانه بزاف بالمشاركه في هذه الندوه هذه وفرحانه اكثر انني نشوف نساء مغربيات حرات ناجحات كيف ما قلت في كل مجال معين. يعني كاينين شي مجالات اللي كيف ما ذكروا هما ذكوريين 100% ولكن ما شاء الله عليهم عطاو فيهم وخداو التحدي ونجحوا بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وكتشرف. وكاينين مجالات وحده اخرين الله كانت معهم وفرحانه بزاف كما قلت لك انني خديت الاجوبه ديالي وخديت اوسي دي زوند اللي هما ايجابيين بزاف من كاع النساء اللي كانوا حاضرات وصافي اخيرا بغيت نقول لك اونكور اون فوا فرحانه بزاف بالمشاركه في هذه الندوه هذه وشكرا لكم. Et donc je me présente, Madame Safa Ali Arkoudi, 37 ans. Je me permets de donner mon âge pour dire que la femme, exactement, pour prouver effectivement que je peux dévoiler mon âge sans complexe comme un homme, tout simplement. Et je reprends? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Parfait. Donc je vous remercie pour cette belle rencontre, qui est la preuve justement qu'on est sur la bonne voie. On est quand même des profils diversifiés, des mamans, je suppose qu'il y a même des grands-mamans parmi nous. Et donc moi en fait je porte plusieurs casquettes. Alors je suis la fille de mon papa, je suis l'épouse de mon mari, la maman de ma fille aussi. Je travaille dans un établissement public et je suis également doctorante en droit. Donc finalement c'est beaucoup de casquettes à la fois. Exactement. Alors, moi, probablement ce que je me dis actuellement, étant donné que je suis maman d'une petite fille de 11 ans, que l'égalité entre hommes et femmes, c'est déjà une question d'éducation. Je vais juste vous raconter une petite anecdote comme ça rapidement. C'est que dernièrement, en fait, dans la copropriété dans laquelle j'habite, ma fille, elle m'avait fait on avait un problème de syndic. Et ma fille, elle m'avait fait un constat. Elle m'a dit, maman, un syndic, c'est pas fait pour une femme. Et puis, ça a donné tout un débat derrière. Et finalement, j'ai pu la convaincre que non, il y a l'être au vrai sens du terme, parce que quand même, on est des femmes, qu'on est l'égal de l'homme. Et actuellement, je suppose que selon les dernières statistiques du HCP, les femmes actuellement présentent plus que la majorité du royaume. 51 exactement. Donc c'est déjà ça. Et puis un autre constat aussi que je voudrais faire, c'est que dans la mesure où je travaille dans un établissement public, donc certainement on a des rangs à occuper, c'est que la femme actuellement, à chaque fois, en fait, quand on a la hiérarchie, on a l'occupation des postes de plus en plus faibles par les femmes. C'est-à-dire que bon, actuellement, on a les rangs chefs de service, chef de division, directeur. C'est-à-dire, bon, la majorité, c'est des chefs de service, mais après, à chaque fois qu'on augmente le rang, la hiérarchie, on trouve moins de femmes. Donc, ma question actuelle, pourquoi les femmes, on ne leur donne pas l'opportunité justement pour décrocher des postes de décision stratégique? Voilà, donc je vous remercie. جريدة أخبار الشعب من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.